किताब दानिश गुरु रजनीश ओशो की लिखी गई एक बहुत बेहतरीन किताब है, जिसमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से कुछ चीज़ें और कुछ फ़लसफ़ा, कुछ नफ्सियाती चीज़ें और उनके हल के बारे में बताया गया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये किताब एक मुकम्मल बज़ात खुद एक ज़िंदगी है। इसमें मौजूद मज़हब से मिलती जुलती चीज़ों का हर तरह से पढ़ने वाले के साथ मुत्तफ़िक होना लाज़मी नहीं है। मैं इस किताब की शुरुआत करता हूँ इस किताब के पहले चैप्टर ज़िंदगी के नाम से। महबूब ओशो, ज़िंदगी क्या है? किसी ने गुरु रजनीश ओशो से ये सवाल किया। देवानंद, ज़िंदगी कोई ऐसी शय नहीं है जिसकी तारीफ मुतय्यन की जा सके, और ज़िंदगी कोई एक शय नहीं है। यहाँ जितने लोग हैं उतनी ही ज़िंदगियाँ हैं। ज़िंदगी वाहिद मज़हर नहीं है। मेरी ज़िंदगी एक अपने ही सवाद की हामिल है। तुम्हारी ज़िंदगी एक अपनी ही अनफरादियत रखती है। बिलाशुबा एक दरख्त की ज़िंदगी तुम्हारी ज़िंदगी नहीं है, और एक दरिया की ज़िंदगी दरख्त की ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी जमा है, ज़िंदगी लाखों करोड़ों शक्लों की हामिल है। बस इसकी तारीफ़ कैसे मुतय्यन की जा सकती है? कोई तारीफ़ उससे इंसाफ नहीं कर पाएगी। हाँ, इसको जिया जा सकता है, इसका स्वाद चखा जा सकता है, लेकिन उसकी तारीफ़ मुतय्यन नहीं की जा सकती। अगर ऐसा हो भी तो तुम्हारे मुतय्यन की हुई तारीफ़ बस तुम्हारे तजुर्बे की कास होगी। ये ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं बताएगी। ये सिर्फ इतना बताएगी कि तुमने अपनी ज़िंदगी को ऐसे जाना या इस तरह से समझा है। ये किसी और शख्स की ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं रखती होगी। इस बात को याद रखोगे तो ज़िंदगी एक निहायत हैरान कुन इसरार महसूस होगी। सिबिल ग्रीनबर्ग टेक्सास के एक छोटे से कस्बे में रहने वाला वाहिद यहूदी था। वो बड़ा फयाज इंसान था। वो सियाह फाम लोगों को खुसूसन ज़्यादा पैसे दिया करता था। फिर यूं हुआ कि ग्रीनबर्ग फोत हो गया। क्योंकि उसकी कोई आल औलाद नहीं थी, इसलिए उसने अपनी सारी दौलत, सब मालो मता कस्बे वालों के नाम कर दिया था। कस्बे वालों ने ग्रीनबर्ग से अपनी अकीदत के इजहार की खातिर फैसला किया कि उसे निहायत तज़्क़ व एहतशाम के साथ दफनाया जाएगा। उन्होंने उसे काऊ बॉय वाला पूरा लिबास पहनाया, बड़ा सा भारी भरकम हेट और सोने की हमीज। उन्होंने सोने की कैटलॉग कार बनवाई और ग्रीनबर्ग की लाश को उसमें रखा। फिर उन्होंने इतनी बड़ी कब्र खोदी कि जिसमें वो कार समा जाए। जब वो कार को मुर्दे समेत कब्र में दफना रहे थे तो वहां मौजूद दो सियाह फामों में से एक ने दूसरे से कहा, देखो यार, जीना तो इन यहूदियों को आता है। तारीफ का इन्हिसार तुम पर है। तारीफ हमेशा तुम्हारी ही तारीफ रहेगी कि तुम जिंदगी को कैसा तस्वुर करते हो। ये जिंदगी की तारीफ नहीं होगी। रुपए पैसे के दीवाने शख्स के वास्ते जिंदगी सिक्कों की झनकार है। खालिस सोने के सिक्कों की झनकार इक़्तिदार के दीवाने शख्स के लिए, इख्तियार के लिए पागल हो जाने वाले शख्स के वास्ते जिंदगी एक मुख्तलिफ सवाद की हामल होगी। शायर के लिए एक जिंदगी बिलाशुबा कोई ऐसी शे होगी जो कि शेरियत की हामिल हो। ये फर्द के लिए जुदा जुदा होती है। ये तो निस्बती होती है। अलबत्ता एक शे मरकजी है, और वो मैं तुम्हें बताना पसंद करूँगा। एक बात बहुत अहम है, बहुत ज़्यादा अहम, और वो ये कि जो शख्स भी हकीकतन ज़िंदा है वो यहाँ और अब में ज़िंदा है। उसकी इनफरादी ज़िंदगी की जो भी शक्ल हो और जो भी उसकी इनफरादी ज़िंदगी का इजहार हो, एक बात जोहरी अहमियत की हामिल होगी, और वो ये कि इसमें यहाँ और अब वाली सिफत ज़रूर होगी। माजी है ही नहीं और मुस्तकबिल अभी आया नहीं है। बस जो माजी में ज़िंदा होते हैं वो ज़िंदा नहीं होते, वो सिर्फ सोचते हैं कि वो ज़िंदा हैं। जो लोग मुस्तकबिल में जीते हैं वो ज़िंदा हो ही नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि तुम मुस्तकबिल में कैसे जी सकते हो जबकि वो अभी आया ही नहीं है। ताहम लोग इस तरह ही जी रहे हैं। लाखों करोड़ों लोग माजी में जी रहे हैं, जबकि बाकी के लाखों करोड़ों लोग मुस्तकबिल को जी रहे हैं। ऐसा कोई शख्स शाज़ ही मिलता है जो यहाँ और अब में जी रहा हो। वही शख्स हकीकी होता है। वही शख्स हकीकत में जिंदा होता है। जिंदगी को फ़कत एक शे ही की ज़रूरत है, और वो ये है कि उसकी जड़ें हाल में हों। उसकी जड़ें और कहीं होती ही नहीं है। माजी तो एक याद है, जबकि मुस्तकबिल एक ख्याल। दोनों ही गैर हकीकी हैं।
حقیقی تو لمحہ موجود ہے، صرف لمحہ موجود۔ تم نے پوچھا ہے زندگی کا کیا ہے؟ زندگی یہ ہے۔ تمہیں سیکھنا ہوگا کہ تم ماضی اور مستقبل کے بوجھ سے چھٹکارا کیسے پا سکتے ہو۔ تم گلاب کے پھول کی طرح جینے کے اہل ہوگے، یا کسی پرندے کی طرح، کسی جانور کی طرح، کسی درخت کی طرح۔ تم ویسے ہی شادابی کے حامل ہوگے، ویسے ہی سرسبز رہوگے، تب تم میں سے ویسا ہی جیون رس چھلک رہا ہوگا۔ مجھے تو سڑکوں پر چلتے ہوئے لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے لگتے ہیں جیسے وہ زندہ نہیں ہیں بلکہ چلتے پھرتے زومبی ہیں، وہ مرے ہوئے لوگ ہیں۔ تم ان کی آنکھوں سے زندگی چھلکتی نہیں پاؤ گے، زندگی کا رقص چھلکتا ہوا نہیں پاؤ گے۔ ان کی زندگی سراسر لا یعنی ہے، معنی سے خالی ہے۔ یہ اس لیے لا یعنی بے معنی ہے کہ یہ زندگی نہیں ہے۔ پرانے وقتوں کی ایک بات ہے کہ ایک پادری کے ہاں ایک سیاہ فام غلام تھا جس کا نام ایزرا تھا۔ ایزرا کافی ذہین اور آگے بڑھنے کا خواہاں تھا، لیکن بیچارہ لکھنے پڑھنے سے قاصر تھا۔ ایک اتوار کا ذکر ہے کہ پادری نے اسے در چرچ میں دیکھا، اور وہ بھی اس حال میں کہ اس کے وائز کے دوران ایزرا ایک کاغذ پر تیزی سے کچھ لکھتا جا رہا تھا۔ پادری بہت حیران تھا۔ بعد میں اس نے اس سے پوچھا، ایزرا یہ تم چرچ میں کیا کر رہے تھے؟ میں نوٹس لے رہا تھا۔ پادری نے کہا، ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ تم نے کیا نوٹ کیا ہے۔ نوٹس کیا تھے؟ یوں لگتا تھا کیڑے مکوڑے بنائے گئے ہیں۔ پادری نے بے ساختہ کہا، یہ کیا بکواس ہے؟ غلام نے اسی بے طاقتی سے جواب دیا، آپ یہی کچھ تو بحث فرما رہے تھے۔ زندگی کوئی بنی بنائی شے نہیں ہے، دستیاب مہیا۔ تم وہی زندگی پاتے ہو جو تخلیق کرتے ہو۔ تم زندگی سے وہی کچھ پاتے ہو جو تم نے اس کو دیا ہوتا ہے۔ پہلے تو تمہیں اس میں معنی سمونا ہوتے ہیں، تمہیں اس کو رنگ اور موسیقی اور شاعری دینا ہوتی ہے، تمہیں تخلیقی ہونا ہوتا ہے۔ صرف تم تب زندگی ہو پاتے ہو۔ دوسری جوہری اہمیت کی حامل بات یہ ہے کہ صرف وہی چند لوگ ہیں جو تخلیقی ہوتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ زندگی کیا ہے۔ غیر تخلیقی بالکل شخص نہیں جانتا کہ زندگی کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی تخلیقیت ہے زندگی۔ کیا تم نہیں دیکھ سکتے کہ زندگی کیسے تخلیق کی جا رہی ہے؟ یہ تخلیقیت کا مسلسل تخلیقیت، لمحہ لمحہ تخلیقیت۔ حقیقت میں بھگوان خالق نہیں ہے، اسے تخلیقیت کہنا زیادہ بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افعال اسما سے زیادہ سچے ہوتے ہیں۔ اسم ناؤن اشیاء جیسے لگتے ہیں، جبکہ فعل ورب جاری عمل پروسیس ہوتے ہیں۔ زندہ بہتے ہوئے جاندار، بھگوان خالق سے زیادہ تخلیقیت ہے۔ جب بھی تم تخلیق کر رہے ہوتے ہو، تم زندگی کا سواد پاتے ہو، اور اس کا انحصار تمہاری شدت پر ہے، تمہاری کاملیت پر ہے۔ زندگی کوئی فلسفیانہ مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ایک مذہبی رمز ہے۔ یوں ہر شے ایک دروازہ بن جاتی ہے، حد تو یہ ہے کہ فرش کو صاف کرنا بھی۔ اگر تم یہ کام تخلیق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کاملیت کے ساتھ کرو گے تو تم زندگی کا سواد چکھو گے۔ یہاں تم آشرم میں دیکھو گے کہ لوگ فرش صاف کر رہے ہیں، غسل خانوں کو صاف کر رہے ہیں، کمرے بنا رہے ہیں، فرنیچر بنا رہے ہیں۔ تاہم تم ایک یکسر مختلف صفت بھی دیکھو گے، اور وہ یہ کہ وہ کچھ بھی کر رہے ہوں انتہائی محبت سے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور تم مسرت دیکھو گے، یہ مسرت کام سے پیدا نہیں ہوتی، یہ مسرت تو کاملیت سے کام کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ مسرت تو کام کے لیے ان کی مکمل سپردگی سے پیدا ہوتی ہے۔ کوئی کام اس وقت تک مسرت نہیں دے سکتا جب تک کہ تم اس میں مسرت نہیں سموتے۔ بس مت پوچھو کہ زندگی کیا ہے، یہ پوچھو کہ زندگی میں کیسے داخل ہوا جائے۔ دروازہ ہے یہاں اب، اور تمہیں تخلیق ہونا پڑے گا، صرف تب تم دروازے میں داخل ہو پاؤ گے۔ ایسا نہیں تو تم محل کی دہلیز پر دروازے کے باہر ہی کھڑے رہو گے۔ بس دوسری جوہری اہمیت کی حامل بات ہے تخلیقی ہو جاؤ۔ اگر یہ دو باتیں پوری ہو جائیں تو تم جان لو گے کہ زندگی کیا ہے۔